सुप्रभात दर्शक बंधु। आज नवेम्बर 26 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करने को भूलिबे नहीं। आज राम मंदिर रे लागिबो धर्मध्वजा। उत्सव मुखरे अयोध्या नगरी। सकाळु सकाळु देखिबाकू मिलिलानी प्रबल जनसमागम। प्रधानमंत्री गस्त को दृष्टि रे रखी सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी। श्री राम मंदिर रे आज ध्वजारोहण उत्सव। मंदिर शिखर रे लगी हेब गेरुआ रंगर पताका। एही पताका मंदिर चूड़ारे लागिबा परे श्री राम मंदिर निर्माण पई कार्य संपूर्ण हेब। मंदिर निर्माणर एहा हेब शेष प्रतीक। एही भव्य समारोह पई उत्सव मुखर होई उठिछि अयोध्या। ध्वजारोहण कार्यक्रम रे सामिल हेबाकू अयोध्या रे पहुंचिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी श्री राम मंदिर रे ध्वजारोहण कराइबा कार्यक्रम रहिछि। प्रधानमंत्री गस्त को नहीं समस्त सुरक्षा व्यवस्था सह सबु प्रकार प्रस्तुति सरी। मध्याह्न ध्वजारोहण उत्सव हेब। ध्वजारोहण उत्सव रे रामलीला स्वतंत्र व्यवस्था। सुना खचित हलदिया वस्त्र उपरे एक पश्चिमा शाल पिंधिबे प्रभु श्रीराम। दक्षिण भारतर आंध्र प्रदेश सत्यसाई जिलार धर्मावरमरू एही स्वतंत्र गस्त अयोध्या रे पहुंची। प्रधानमंत्री गस्त प्रबल जनसमागम पई उत्तर प्रदेश पुलिस पक्षरु सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि। राज्य कैबिनेट बैठक रे 3 प्रस्ताव को मंजूरी। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग रे 3टी प्रस्ताव को अनुमोदन। 2022 रे शेड्यूल 1 रे 4टी नुआ पदवी को सामिल कर। उच्च माध्यमिक +2 स्तर किंबा समान स्तर स्वतंत्र सेवा और पदवी पई मिलित नियुक्ति परीक्षा नियमावली 2022 संशोधन करा जायछि। आज राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद बैठक बसिछि। एसी साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग 3टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। राज्य सरकार को अधीनस्थ ख वर्ग और ग वर्ग अंतर्गत विभिन्न सेवा और पदवी नियुक्ति निमंते मिलित स्नातक स्तर नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली 2022 रे संशोधन करा जायछि। 2022 शेड्यूल 1 रे 4टी नुआ पदवी को सामिल करा जिवो। राज्य सरकार को अधीनस्थ ख वर्ग एवं ग वर्ग अंतर्गत विभिन्न सेवा और पदवी नियुक्ति निमंते मिलित स्नातक स्तर नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली 2022 रे संशोधन हेबो। पूर्वरु राज्य सरकार को अधीनस्थ ख वर्ग एवं ग वर्ग अंतर्गत विभिन्न सेवा और पदवी नियुक्त निमंते मिलित स्नातक स्तर नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली 2022 शेड्यूल 1 भितरे विभिन्न पदवी अंतर्भुक्त करा जाई अछि। जूनियर फॉरेंसिक असिस्टेंट पदवी को एही संशोधन रे अंतर्भुक्त करा जाईछि। आत्मनिर्भर भारतर बड़ माइलखुंट। सेनार साइलेंट हंटर आईएनएस माहे। बढ़िला भारतीय नौसेनार बल। नौसेना रे सामिल हेला आईएनएस माहे। आत्मनिर्भर भारत योजना रे कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड रे निर्मित जहाज को मुंबई रे आयोजित उत्सव रे नौसेना रे सामिल करा जायछि। कौन रहिछि एहार विशेषत्व? केमिति समुद्रर पहरी साजी शत्रु देबे चमका। बढ़िला भारतीय नौसेनार बल। नौसेना रे सामिल हेला आईएनएस माहे। आत्मनिर्भर भारत योजना रे कोचिन शिप यार्ड लिमिटेड निर्मित जहाज को मुंबई रे आयोजित उत्सव नौसेना रे सामिल करा जायछि बोली देखा मिली। सामिल उत्सव रे जोगदेले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, भाइस एडमिटेड कृष्णा सोमनाथ समेत बहु पदाधिकारी। सेनार साइलेंट हंटर आईएनएस माहे नुआ स्वदेशी ज्ञान कौशल बुड़ा जहाज। 80% स्वदेशी प्रयुक्त कौशल रे निर्मित अति शक्तिशाली और लक्ष्यभेदी बुड़ा जहाज उपकूल रे पेट्रोलिंग करने को सक्षम। देशर सामुद्रिक तट सुरक्षा रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिवे। विभिन्न मेसिन ने यह मुतयन होई परिबो। शत्रु पक्षर नजर सर्च और रेस्क्यू मिशन पेट्रोल बुड़ा जहाज विध्वंसी ऑपरेशन ने मोहे माहिर। केरल उपकूलवर्ती सहर माहे नाम रे एही बुड़ा जहाजर ना रखा जायछि। चीन वृद्धि पाउथबा सामुद्रिक कार्यकलाप उपरे तीक्ष्ण नजर रखिबो आईएनएस माहे। सामुद्रिक सुरक्षा दिगरे बड़ भूमिका तुलाइबो। बहु चर्चित पुलिस एसआई किलंकारी मामला रे बड़ मोड़। गिरफ अभियुक्त ब्रह्मपुर खारपड़ा जेल को होई पारंती स्थानांतर। सोमवार राति ब्रह्मपुर रे डेरा पकाइछि सीबीआई टीम। गिरफ होई जेल रे थिबा समस्त अभियुक्त ब्रह्मपुर झाड़पड़ा जेल को होई पारंती स्थानांतर। एने समस्त प्रक्रिया शेष होईछि। सीबीआई टीम भी गतकाली राति ब्रह्मपुर रे डेरा पकाई रहिछि। आईनगत प्रक्रिया रे विलंब जोगु गतकाली एही मामला ब्रह्मपुर जेएमएफसी कोर्ट रु सीबीआई कोर्ट को हस्तांतर होई नाही।
तेणु अभियुक्तଙ୍କୁ भी स्थानांतर करा जाई पारि नथिला। राति 10टा पर्यंत सीबीआई टीम कोर्ट और जेल रे अपेक्षा करथिले भी शेष रे निराश होबाकू पड़िथिला। तेणु आज एने एक बड़ अपडेट आसिबाकू जाउछि। घरे थिले झियो आसिला खुशी खबर। झियो को मिलिबो 11 लाख टंका। सुकन्या समृद्धि योजना रे आज ही करंतु निवेश। केंद्र सरकार को पक्षरु अनेक प्रकार सेविंग योजना कार्यकारी होउछि जहाँकि साधारण लोकों बेस लाभदायी साब्यस्त होइछि। सरकारी एभली एक योजना हेउछि सुकन्या समृद्धि योजना, जहाँ कन्या संतान सुरक्षित भविष्यत को दृष्टि रखी प्रणयन होइछि। वर्तमान एही स्कीम रे सरकार पक्षरु मिलिथिबा 8% लाभांश को वृद्धि करी 8.2 करा जाइछि। एही स्कीम रे आपण 15 वर्ष पर्यंत झियो नाम रे बैंक रे एक अकाउंट खोली टंका जमा करि परिबे। वर्ष को 250 टंकारु आरंभ करी 1.5 लाख पर्यंत निवेश करि परिबे। जदि आपण एही स्कीम रे मासिक 2000 टंका 15 वर्ष पई निवेश करंती तेबे 3,60,000 जमा करी 21 वर्ष पर 11 लाख टंका पाई परिबे। तेणु तुरंत निवेश करंतु एही सुकन्या समृद्धि योजना आउ लाभ उठांतु। सहारा जमाकारी को मिलिबो आउ 5,000 कोटी। सुप्रीम कोर्ट देले अनुमति। सहारा इंडिया जमाकारी को आउ 5,000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। केंद्र सरकार अनुरोध क्रमे सुप्रीम कोर्ट ए संक्रांत रे निर्देश दैछंती। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड निकटरे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायथिबा प्राय 25,000 कोटी टंका राशिरु 5,000 कोटी टंका प्रदान करिया पई विचारपति सूर्यकांत और विचारपति जयमाल्य बागची खंडपीठ निर्देश देइचंती। सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रो जमाकारी को एही अर्थ फेरस्त करा जिवो, जहां सहारा सेबी रेफंड खातारू केंद्रीय समवाय समिति निर्बंध को दिया जिवो। आवश्यक जांच पर केंद्रीय समवाय समिति निबंधक एही अर्थ जमाकारी को प्रदान करिवे। सुप्रीम कोर्ट रो 2023 मार्च आदेश रे दिया जायथिबा प्रक्रिया अनुरूप एहा संपादित हेबो। एथि सहित 2023 डिसेम्बर रे आवंटित 5,000 कोटी टंकार वितरण पाई अंतिम तारीख 2025 डिसेम्बर 31 रु वृद्धि करी 2026 डिसेम्बर 31 करा जायछि। पिनाक पाणी महांती जनस्वार्थ मामला रे केंद्र सरकार दाखल करिथिबा आवेदन उपरे सुप्रीम कोर्ट एही आदेश दैछंती। बिना सुधरे 20 लाख पर्यंत लोन देबे सरकार। केमिति पाइबे जानंतु। जदि आपण जड़े उद्योगी किंतु टंका अभाव आपण व्यवसाय को वृद्धि करिपारु नाहंती एवं आपण ऋण पाई पारु नाहंती तेबे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपण को सहाय्य करि परिबो। यह भारत सरकार को एक योजना जहां माध्यम रे छोट व्यवसायी को ऋण दिया जाए। पीएम मुद्रा योजना हेउची एक प्रकार एनबीएफसी योजना। यह बैंक एमएफआई क्षुद्र आर्थिक बैंक एवं अन्य एनबीएफसी गुड़िक पांठी प्रदान करे जो माने छोट व्यवसायी को ऋण प्रदान करती। एही उपाय रे जे क्षुद्र उद्योगी माननकु टंकार आवश्यकता अछि से माने ऋण पाई परिबे। एही योजनार विशेष कथा होउची आपनकु कोनोसी ग्यारंटी किबा सुरक्षा देबाकू पड़िबो नाही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 4टी भाग रे ऋण प्रदान करे किंतु शिशु मुद्रा लोन ने आपण 50,000 पर्यंत पाई परिबे। किशोर मुद्रा लोन ले आपण 50,000 रु 5 लाख पर्यंत पाई परिबे। तरुण मुद्रा लोन ने आपण 5 लाख रु 10 लाख पर्यंत पाई परिबे। तरुण प्लस मुद्रा लोन ने आपण 10 लाख रु 20 लाख पर्यंत पाई परिबे। एही लोन छोट दोकानी, गृह व्यवसायी, महिला चाषी, पशुपालन चाषी, छोट कारीगर, स्मार्ट आप, एमएसएमई यूनिट, रास्ता विक्रेता, खुचुरा व्यवसायी, क्षुद्र निर्माता, सहभागिता, फार्म एवं एलएलपी माननकु दिया जाइथाय। राशन कार्ड को पई खुशी खबर। एणिकी मासको मिलिबो 1000 टंका। जानंतु केमिति पाइबे। लोकों सुविधा पाई सरकार विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न योजना प्रणयन करिथांती जहा द्वारा कोटी कोटी लोक उपकृत हुअंती। सरकारଙ୍କର एही योजना घोषणा करिसंती जे जहा एक बड़ वर्गर लोकंकु लाभ देबो। विशेषकर एही योजना सेही परिवार पाई सबुठारु लाभदायक जेउ माने आर्थिक अवस्था भल नाही। एही योजना अधीन रे सेही परिवार गुडी को खाद्य शस्य सहित टंका मिलिबो। प्रति मासरे 1000 टंका मिलिबो। एही योजना रे लाभ उठाइबा पाई प्रथमे आपण जणे राशन कार्ड धारक हेबा बाध्यतामूलक। आपणकर वार्षिक आय 2 लाख टंकारु कम होबा उचित। राशन कार्ड रे ई केवाईसी थिबा उचित। ताहेले आपणकु मासकु 1000 टंका लेखाए मिलि परिबो। नवेम्बर रे आसीपारे आवास पक्का घर पाई 50,000 टंका। नवेम्बर मासकु मिलिबाकु जाउछि पीएम आवास पक्का घर। घर पाइबे हिताधिकारी। आरंभ होबाकु जाउछि पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देव केंद्र सरकार। आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन उपलक्षे दियाजिबो बोली पीएम आवास पक्का घर गणमाध्यम रे बहुत चर्चा धरिथिला।
प्रधानमंत्री आवास योजना रे घर खंडे पाइबाकू अपेक्षा करिथिबा लक्ष लक्ष गरीब परिवारक पई आसीछि खुशी खबर। नवेम्बर मासरू आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया क्रमे दियाजिबो आवास घर भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देबे सरकार। एहासह नवेम्बर रे प्रधानमंत्री को जन्मदिन अवसर रे अंत्योदय योजना रे हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे समस्त हिताधिकारी एवं जेउ माने आयकरदाता होई नथिबे सेमानंको घर घर बुली तर्जमा सरिलाणी बहु शीघ्र नुआ लिस्ट आसीजिबो बोली सरकार नोटिस देइछंती। नुआ नियम ईपीएफ अकाउंट थिले मिलिबो 50,000। देशर लक्ष लक्ष ईपीएफ अकाउंटधारी सरकार आनिछंती खुशी खबर। ईपीएफओ रो ईडीएलआई योजना नियम रे एक बड़ परिवर्तन आसीछि। श्रम एवं नियुक्ति मंत्रालय एही परिवर्तन करिछि। विज्ञप्ति अनुसार जदि जने सरकारी पीएफ बैलेंस 50,000 रु कम थाए तेबे मध्य तांको मृत्यु परे कर्मचारी परिवार को अति कम रे 50,000 बीमार लाभ मिलिबो। पूर्वरु एही लाभ पाइबा पई कर्मचारी को अकाउंट रे निर्दिष्ट बैलेंस रहिबा आवश्यक थिला, किंतु वर्तमान एही शर्त को हटाई दिया जाइछि। एहा कर्मचारी को लाभ देबो जेउ माने कम दरमा क्षेत्र रे काम करूछंती एवं जेउ मानकर अन्य कोनोसी बीमा सुरक्षा नाही। केवल एतिकी नुहे, जदि कोनोसी कर्मचारी चाकरी समय रे शेष पीएफ आवेदन 6 मास मध्य रे मृत्युवरण करंती तेबे एही योजना अनुसार परिवार को मध्य बीमा राशि दिया जिवो। केंद्र कर्मचारी को सरकार को उपहार। अष्टम वेतन आयोग को मंजूरी। 50 लाख कर्मचारी हेबे उपकृत। कैबिनेटर सूचना मुताबक अष्टम वेतन कमिशन पई एक अस्थायी कमिटी हेबो। एथिरे जणे चेयरपर्सन, जणे पार्ट टाइम मेंबर और जणे मेंबर सेक्रेटरी शामिल हेबे। सरकार कहिसंती कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रस्तुत बेले मंत्रालय राज्य और कर्मचारी प्रतिनिधि परामर्श नियाजिबो। केंद्र सरकार मंगलवार दिन अष्टम वेतन कमिशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी प्रदान करछंती। केंद्र सरकार एही निष्पत्ति फल 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी 69 लाख पेंशनधारी उपकृत हेबाकू जाउछंती। सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव एने सूचना दैछंती। तांको सूचना मुताबक अष्टम वेतन कमिशन 18 मास मध्य सुपारिश प्रदान करिवे। सरकार जनवरी मासरे एने कमिशन सेटअप करबाकू मंजूरी प्रदान करथिले। एबे टर्म्स ऑफ रेफरेंस मिलिबा परे तुरंत कमिशन तार कार्य आरंभ करिवो। एही कमिशन सैलरी स्ट्रक्चर पेंशन और अन्य भत्ता नहीं सरकारी परामर्श देबे। मात्र 50 टंका संचय करी पांतु 35 लाख टंका। पोस्ट ऑफिस रो एही स्कीम रे ग्यारंटी रिटर्न। जदि आपण कोनोसी विपद बिना एक सुरक्षित निवेश खोजुचंती तेबे भारतीय डाक विभाग ग्राम सुरक्षा योजना आपणको पई एक उत्तम विकल्प होई पारे। एही योजना विशेष भाव में से ही लोकमानंको पई डिजाइन करा जाउछि जेउ माने कम आय सहित मध्य दीर्घकालीन पई एक बड़ पांठी सृष्टि करबाकू जाउछंती। एही योजनार सबुठारु बड़ विशेषत्व होउछि जे दैनिक केवल 50 अर्थात प्रति मासरे 500 निवेश करी आपण मैच्योरिटी 35 लाख पर्यंत पांठी पाई परिबे। एही योजना भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक जीवन बीमा अधीन रे कार्य करे, जहाकू ग्रामीण एवं अर्ध शहरी अंचलर लोकमानंकू ध्यान रे रखी स्वतंत्र भाव में डिजाइन करा जाइछि। एथिरे आपण अति कम रे 10,000 एवं सर्वाधिक 10 लाखर बीमा कभर करिपारिबे। बयस सीमा बयस रे कहिबाकू गले 19 रु 55 वर्ष पर्यंत जेकोसी भारतीय नागरिक एही योजना रे शामिल होई परिबो। 6 लाखरु ऊर्ध्व लोक वार्धक्य भत्ता पाई आवेदन करी अपेक्षा रे अछंती। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मध्यरु 60 वर्ष छुईथिबा प्राय 93,792 जन महिला बाद पड़ियो बोली स्पष्ट होइथिबा बेले सेमाने सामाजिक सुरक्षा योजना रे वार्धक्य पेंशन पाई आवेदन करि परिबे। सुभद्रा योजनार हिताधिकारी मध्यरु 60 वर्ष छुईथिबा प्राय 93,792 जन महिला बाद पड़ियो बोली स्पष्ट होइथिला बेले सेमाने सामाजिक सुरक्षा योजना रे वार्धक्य पेंशन पाई आवेदन करि परिबे बोली सरकार को तरफ दिया जाइछिबा मंतव्य वास्तविक कटा घारे चून लगाइबा सदृश्य बोली बिजु जनता दल कहिछि। दल तरफ जारी करा जाइथिबा एक विबृति रे दलर गणमाध्यम संयोजक तथा मुख्यपात्र डॉक्टर लेनिन महांती कहिसंती निर्वाचन समय बीजेपी तार इस्तफा सुभद्रा योजना माध्यम राज्यर प्रत्येक महिला को 2 वर्ष में 50,000 टंका प्रदान करा बोली प्रतिश्रुति देइथिला। बीजेपी क्षमता को आसिबा परे प्रत्येक महिला को न देई केवल 21 रु 60 वर्ष आर्थिक अनग्रह महिला को सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो बोली निष्पत्ति नेइथिला। एहा छडा 2 वर्ष 50,000 देबा परिवर्ते 5 वर्ष रे देबा पई निष्पत्ति नेइथिला। प्रत्येक महिला को सुभद्रा योजना रे शामिल करा जिवो बोली निर्वाचनी इस्त
ହାରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ 21 ରୁ 60 ବର୍ଷର ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଜ୍ୱାଳାରେ ଜଳିଯିବ କି ଦିଲ୍ଲୀ? 11 ବିମାନ ବାତିଲ, ଦିଲ୍ଲୀ ଆକାଶରେ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀର ପ୍ରଭାବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 400 ପାର କରିଛି ଓ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଏମ୍ସ ଓ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କାରଣରୁ ଆକାଶ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଅନେକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ପବନରେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଘଟିଛି। ଇଥିଓପିଆର ହୋଲି ଗାଭିନ୍ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଉଠିଥିବା ଅଗ୍ନିର ବାଦଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା 400 ପାର କରିଛି ଓ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ଏମ୍ସ ଓ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷାକ୍ତ କୁହୁଡ଼ି ଘେରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ କାରଣରୁ ଆକାଶ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଓ ଅନେକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସେମାନଙ୍କ ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 27 ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ, ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଲା ବିଜେପି। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଶାସକ ଦଳ। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଲା ବିଜେପି। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭାକୁ ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଶାସକ ଦଳ। ସେପଟେ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି ବିଜେପି। ଭୋଟ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି ସରକାରକୁ ଘେରୁଛି ବିଜେଡି। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବି କହୁଛି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପଛର ଅନେକ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଥ୍ ର୍ୟାଗିଂ, EVM ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଅନ୍ୟତମ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସରଗରମ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲେଣି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 27ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ହୋଇନି ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। 27ରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବାତ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନେଇ ହୋଇନି ସ୍ପଷ୍ଟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲେସିଆ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ମାଲାକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟଟି ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ 7.6 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି, ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବହୁ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ମଣ୍ଡି, ଖରିଫ ଧାନ କିଣିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମଣ୍ଡିରୁ ଯେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠିବ ତା ଉପରେ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଲ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଧାନ କିଣା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଧିକ ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଣିକି ମିଳିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 3000 ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହା ମାସିକ ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କମିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମନଧନ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ମାସିକ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ବାର୍ଷିକ 36000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏହି ରାଶି ବୁଢ଼ାପାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସହାୟତା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମାସିକ ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ବୟସ ଅନୁସାରେ 55 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଚାଷୀ ଯେତିକି ପ୍ରିମିୟମ ଜମା କରନ୍ତି ସେତିକି ରାଶି ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗ କରନ୍ତି।
अर्थात चाषी और सरकार मिलित भाव पेंशन फंड तैयारी करती। 60 वर्ष बयसरू चाषी को मासिक 3000 टंका पेंशन मिलवा आरंभ हुए। केमिति आवेदन करेंगे जानतु। यही योजनार लाभ उठाइबा पई चाषी मानक आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं बयस प्रमाणपत्र सहित निकटस्थ कॉमन सर्विस सेंटर को जीवाकु हबो। एठारे आधार आधारित रजिस्ट्रेशन करा जाय एवं प्रति मासरे प्रीमियम जमा करिबाकु हुए। पीएम किसान टंका पाई नाहंती कि एमिति करंतु टंका आसीजिब। नवेम्बर 19 तारिख रे प्रधानमंत्री मोदी 2 कोटी चाषी अकाउंट को प्रधानमंत्री किसान योजना रो 21तम स्थानांतर करथिले। तमिलनाडु कोयम्बाटूरु प्रधानमंत्री मोदी डीबीटी माध्यम प्राय 18,000 कोटी टंका सीधा सड़क चाषी बैंक अकाउंट को पठाइछंती। देशर अधिकांश चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 21तम किस्ती पाई सारी। तथापि जदि अनेक चाषी परी आपण ए पर्यंत आपण बैंक अकाउंट रे 2000 टंका पाई नांती तेबे चिंता करंतु नाही। ई केवाईसी जमी विहीन किंबा बैंक विवरणी सामान्य त्रुटि जोगु पेमेंट प्रायतः अटकी जाए। एठारे आमे आपणक टंका काहींकि अटक रही पारे ताहार विभिन्न कारण वर्णना करिबु। एपरि परिस्थिति रे चाषी माने एबे कोन करिबा उचित जहा द्वारा बाकी थिबा किस्ती सेमानक अकाउंट को यथाशीघ्र पहुंचिबो। जदि आपण ए पर्यंत ई केवाईसी पूर्ण करिनांती, जदि जमीर लैमडी टेंडिंग किंबा वेरिफिकेशन बाकी अछि, जदि फॉर्म पूरण करने समय आपण आधार नंबर, बैंक विवरणी किंबा मोबाइल नंबर भूल एंट्री करा जायछि, एही कारण गुड़िक जोगु पेमेंट विलंब होई पारुछि। खुशीर खबर होउछि जे एही समस्त जिनिस गुड़िक सहजरे समाधान करा जाय परिबो। सुरक्षा दृष्टिरू भारत गस्त बातिल कले नेतान्याहू। दिल्ली रे लाल किला निकट में होइथिबा भयंकर विस्फोरण पर सुरक्षा को दृष्टि रे रखी इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू भारत गस्त बातिल करिसेंती। 2025 रे तृतीय थर पई से भारत गस्त बातिल करिसेंती। आक्रमण पर भारत गस्त बातिल कले इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू तांकर आगामी भारत गस्त को पुणी थरे बातिल करिसेंती। से चलित वर्ष डिसेम्बर मासरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह साक्षात पई भारत आसिब बोली आशा करा जाउथिला। हेले एबे आसंता वर्ष से आसिबाकू योजना करि पारंती बोली चर्चा हेउछि। इस्राएल गणमाध्यम रिपोर्ट करिछि जे न्यू दिल्ली रे होइथिबा आतंकवादी आक्रमण पर सुरक्षा विषय रे चिंता करी डिसेम्बर 2025 पई योजना करा जाइथिबा भारत यात्रा को स्थगित रखा जाइछि। दिल्ली लाल किला ठारे होइथिबा विस्फोरण रे अति कम रे 10 जनक मृत्यु एवं एकाधिक लोक आहत होइथिले। 10 वर्ष मध्य रे एहा थिला सबुठारु बड़ विस्फोरण। 90 आड़कू मुहाउछि टंका। डॉलर तुलन में अति दुर्बल स्थिति। अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंका दुर्बलरू अति दुर्बल स्तर आड़कू गति करुछि। खूब शीघ्र 1 डॉलर मूल्य 90 टंकारु अधिक होइजिबा आशंका करा जाउछि। गत शुक्रवार अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंकार मूल्य 89 टंका 49 पैसा थिला। अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंका दुर्बलरू अति दुर्बल स्तर आड़कू गति करुछि। खूब शीघ्र 1 डॉलर मूल्य 90 टंकारु अधिक होइजिबार आशंका करा जाउछि। गत शुक्रवार अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंकार मूल्य 89 टंका 49 पैसा थिला। देशर अमेरिकीय डॉलर बेस महत्व रही, ताहा मुद्रा विनिमय बजार रे बिक्री होइथाय। बैंक आमदानकारी विदेशी भ्रमण रे जाउथबा किंबा विदेश रे निज पिलांको पाठ पढ़ाउथबा लोकमानंको पई डॉलर दरकार होइथाय। टंका देई डॉलर किनिबाकू पड़े। डॉलर दाम जेते कम रहिबो ताहा भारतीयंको पई लाभदायक। जेहेतु डॉलर महंगा हेउची, तेणु एही समान काम लागि भारतीय आमदानकारी को अधिक टंका गणिबाकू पड़िबो। एहा देशर अर्थनीति और दरदाम स्थित पई बेस क्षतिकारक। केवल साधारण जनता नुहे, यह भारतीय रिजर्व बैंक पई मध्य मुंड व्यथार कारण पलटिछि। ऑस्ट्रेलिया सांसदों बुर्खा पिंधा को नहीं विवाद। जदि एते विरोध तेबे निषेध कर। ऑस्ट्रेलिया संसद रे जने सीनेटर पॉलिन हानसेन को बुर्खा पिंधिबा को विरोध करा जाइछि। बुर्खा को निषेध करिबा पई संसद पॉलिन एक नुआ पदक्षेप ग्रहण करी संसद को यह पिंधि जाइथिले। ऑस्ट्रेलिया संसद रे जने सीनेटर पॉलिन हानसेन को बुर्खा पिंधा को विरोध करा जाइछि। बुर्खा को निषेध करिया पई सांसद पॉलिन एक नुआ पदक्षेप ग्रहण करी सांसद को यह पिंधि जाइथिले बोली देखा जाइछि। सर्वसाधारण स्तर रे बुर्खा को निषेध पई एक बिल आनिबा को पॉलिन को अनुमति न मिलिबारु से यह को विरोध करी आज एक बुर्खा पिंधि सीनेट चैम्बर को प्रवेश करथिले। पॉलिन हानसेन संसद को द्वितीय थर पर बुर्खा पिंधि जाइछंती। सांसद रे हानसेन को बुर्खा पिंधा को नहीं विवाद होइथिला एवं तांको यह काढिया पई मध्य कुआ जाइथिला।
2024 ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବିଷେଧଗାର କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ। ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଗଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ବିଷେଧଗାର କରିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂହ। ସେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ଟପିଗଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କମିଟିରେ ରଖାଯାଉନି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ରଖାଗଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଫଟୋକୁ ହଟାଗଲା ସେବେଠୁ ବିଜେଡିର ଅଧପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ବିଜେଡିର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କୌଣସି ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗୁଡିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବଦଳରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ବି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ପାଣି ଟୋପାଏ ପାଇବା ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ଆମେ କହୁଛୁ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ କାନାଗୁଡା ଗାଁ କଥା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଫେଲ ମାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଝରଣା ପାଣି ଭରସାରେ କାନାଗୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀ କାଟୁଛନ୍ତି। କାନାଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋୟା ଜନଜାତି ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁରେ ରହିଛି ମୋଟ 6ଟି ନଳକୂପ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି 4ଟି ଖରାପ ହୋଇ ପଡିଥିବା ବେଳେ 2ଟି ନଳକୂପ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। କଳରୁ ନାଲି ଓ ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଧୋଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ବାସନକୁ ଧୋଇଲେ ବି ସବୁ ନାଲି ପଡିଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଗାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 5000 ଲିଟର କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୋଲାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଟ୍ୟାପ ଯୋଗେ ଗାଁ ସହିତ ସ୍କୁଲ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବି ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତରେ ଏବେ ବିବାହ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ଦେଇଛି। ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଘରୋଇ ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ବଜାର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,22,743ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ପୂର୍ବ ବାଣିଜ୍ୟ ଦିବସରେ ସୁନା 1,24,191ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ସକାଳ 10:30ରେ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା MCX ସୁନା 1,22,749ରେ କରିବାର ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦିନ ଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 1,440 ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କରିବାରେ MCX ସୁନା 1,23,300ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୋମବାର ଦିନ MCX ରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଖୋଲାଯିବା ସମୟରେ MCX ରେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,52,998ରେ କରିବାରେ ହେଉଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୂପା 1,53,913ରେ ଖୋଲିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଦିନର ବନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1,160 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ସୁନା ରେଟ୍ ସୂଚକ ଏବଂ GST, TCS ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ମିଶି ନାହିଁ। ସଠିକ ରେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଧ୍ୱଜାରୋହଣ। ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ତପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କହିଲେ ନ ସରେ। ଗତ 2024 ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାମ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଏହାର ପରିସରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯଥା ଭଗବାନ ଶିବ, ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ସଙ୍କଟମୋଚକ ହନୁମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ମାତା ଭଗବତୀ, ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଶେଷାବତର ମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଧ୍ୱଜାଦଣ୍ଡ ଏବଂ କଳସ। ସପ୍ତ
ମଣ୍ଡପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି, ମହର୍ଷି ବୈଶିଷ୍ଠ, ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ, ନିଷାଦ ରାଜା, ମାତା ଶିବରୀ ଏବଂ ମାତା ଅହଲ୍ୟାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯାହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ, ଜଟାୟୁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡୁଚିଙ୍କ ପ୍ରତିମା। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି 2.7 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ମୋଟ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ 57,400 ବର୍ଗ ଫୁଟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରାୟ 70 ଏକର ସ୍ଥାନରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପରିସରକୁ 107 ଏକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପରିସରରେ 3.5 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ପାଚେରୀ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅତିଥି ଭବନ ଏବଂ ଭବ୍ୟ ଅଡିଟୋରିୟମ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ ଇଲାକାରେ ବଢୁଛି ମକା ଚାଷ ଚାହିଦା, କିନ୍ତୁ ଅମଳ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ। ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ମକା ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, କ୍ଷତି ସାହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚିନ୍ତାରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ମକା ଚାଷୀ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ମକା ଚାଷ କରି ଲାଭବାନ ହେବାର ଆଶା ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ମଉଳି ଯାଉଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ନଥିବାରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିବା ମକାକୁ ଉଚିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ, ଆଉ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ କାମରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ଆଡକୁ ମୁହାଉଛନ୍ତି। ମକା ବିହନ କିଣି ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଜମିରେ ଲଗାଇବାର 70ରୁ 80 ଦିନ ପରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଯୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ମକା ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫସଲର ଅମଳ ହେଲା ପରେ ବିକ୍ରି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି। ভিডিওটিକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।